Dobar dan svima, ja sad sam uzeo ovo da isto poskidam. Vidite kako izgleda dole i ne skinu. Sad da bi skinuli kožu, ovu, najlakše vam je tu ovako oštrim nožem. Evo za ribu, dobijete fine filete, ovo je što kaže, evo smeće. Kažem, pravimo salmon na ovaj sjevernoamerički način ili poznatiji po teriyaki ili već kako ovi zovu, jel? Sad šta se dodaje u taj, pravim marinadu gdje ću staviti ova dva prekrasna dijela, evo, ova od salmona. Skinuo sam kožu. Prvo ide, stavlja se otprilike za jedno soja, evo, sos sam uzeo kvalitetniji, premium klase, ja. Otprilike ide 2 ove kaške soja sos, ok. U ostalom svejedno na početku uvijek vidite šta stavim. Ide 1 kaška šećera, znači šećera, stavljam džinđer, isjeckan, evo, na listiće, džinđer ili džumbir, kako vi zovete već. Ide bijeli luk, 2 češnja bijelog luka, stavi se 2 kaške, evo ovo sam uzeo pravog meda, sipat ću još malo dalje za 1 kašku, ok. Doda se malo vode za 1-2 kaške. To promiješa sve. Sad u taj marinadu ili ovaj sos koji već super miriše, nek se ovo malo kaška isto od meda otpusti. Šta dodajem malo soli sam, jer je već obrata pažnju, soja sos dosta puta bude sama od sebe slana. Bibra, gore ne puno. I vi sad, ja stavim obično ovu tucanu čili papriku, koja kažem dosta puta otpadne. Ne treba prepuno, jer ako stavite više od 1 čajne kaškice bude prejako. I probali smo dosta puta prije već u startu stavljati limunov sok, nećemo, već ćemo narezati fino šnite kriške limuna, pa ko voli kad se je fino pečeno, samo si, što kaže, isišete limunov sok na samu ribu, ako vam odgovara. Uostalom, to je jako dobro. Evo, otprilike ovako. Ostavit ću ovu ovdje kašku. Ja, i sad, ovaj prekrasni, evo, salmon, pošto smo nas dvoje u opciji, stavi se fino ovako, umoči, okrene, koji puta, i sad dok mi pripremimo ove, dok ja pripremim ove što će ići šparoge ili špargle ili asparagus zajedno sa ovim koji će biti sa strane dodan, i kažem, obično ja volim dodati i druge stvari, ali sve u svemu to je to. Sad ovako malo, kažem, možete politi, ostaviti isto koji džinđer gore na vrh i stavite jedno 15-20 minuta u kako se zove, frižider, nek stoji u toj marinadi. Evo ovako, malo zalijte. Opet ću ja izvati u pola puta, naviću si tajmer, pa ću okrenuti te komade. Ok. Sad kad je već osvojalo ovaj salmon u dovoljno u ovom marinadi, stavlja se fino stavi se ovako i peče
možda jedno 4-5 minuta jedna strana, pošto su ovi deblji komadi, i 4-5 minuta druga strana. I onda dodajem taj sos ili marinadu unutra. Vidjet ćete ostane 4 minuta. Okrene se ovako. Vidite, dobili ste malo kao onu zagorenu boju. Jer dosta je, unutra je dosta vodenast, pa zato sad jednostavno ono kao reaguje ulje, ja. Biće super, sam trebao, ono je 3 minuta, ne više, 3-4 minuta, ja. A ovdje je mladi krompir pripremljen, on ide u rernu kad postigne temperaturu, ja. Nakon 3-4 minute dodajem ovaj marinadu unutra. Sve držite ja na lagano, evo, ruke, da vidite što se dešava. Ovako, odozdo sam provjerio, evo, fino se komadići oba peku. Smanjite u ovom slučaju i ja obično dodam samo malo vode. Ja. Tako da to odradi taj, koliko toliko taj sos ili marinada. Ok. A super je, mislim, sa salmonom nema greške, neovisno kako vi njega fino sredili ili u marinadi, on je onaj, evo ovako ja to još usput uzmem, pa gore polivam. Svejedno ću okrenuti nakon možda 3-4 minuta i faktički ostavite još nepunih, možda sve zajedno, možda jedno 5-6 minuta ovako. Na nekoj, na primjer kod mene je jačina šporeta 10, a trenutno držim recimo na 4, ja. Ok. Ova marinada ili sos se ne baca, to će ići kasnije, malo se polije isto ovako. Baš je super. Znači nakon 5 minuta, sad otprilike vidite kako to fino brown izgleda. Evo ovdje su ove šparoge ili asparagus. Unutra smo stavili samo jednostavno ulje, so i kako se zove, malo vegete, i bibera, ja. Ok. I sad to ide isto u reru. Dole, ne? Ok, tako pored ispećemo zajedno. Normalno provjerimo kasnije. Evo sad sam tu već stavio ove šparoge ili asparagus. Vidite otprilike. Ovdje su baš mašala cijena što kaže. Ok, stavio sam malo zbog dizajna u tom. Sad stavljam fino komad odavde. Ovako. Evo tu, na ovo, zbog dekoracije malo, dodajem koji krompir ovdje, prvenstveno trebam staviti ovu jednu ovako komadić paprike, malo mi se dekoracija i sad koji krompirić, evo ovako između. Može i obrnuto. Evo ovako. I sad stavim gore ide, sam malo uzimam iz ovoga, evo tu uzmem taj saft ili džus.
Malo ga promiješam, jer se slego dok se ovo peklo i laganini, evo ovako, polijem gore po vrhu, malo po krompirićima, baš je fantastičan sapt ili ovaj džus, malo tu, evo ovako, ok. I sad što radim, dodajem gore na vrh ove roasted ili sezam seed, kao to su naše prepečene suzam, one sjemenke. Samo malo ovako gore. Ovo je možda već too much, ok. Malo previše i začinite ovako sa isickanim zelenim lukom, evo ovako. Pobacate okolo i to bi bilo to, s tim da još samo stavim zbog dekoracije komadić limuna. Još ću slikat, moram malo očistiti ovako ove i to je to, ja. Ok.